Bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke Bu, aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga. Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hey! Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang... Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya, Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke, Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga. Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang,
Aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, gak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memalumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai. Bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, Aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang. Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku.
Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayah, aku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya satu orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Mungkinkah Grace, ada apa? kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy, Hai, ya, ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. santai. Aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan. Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak, Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat.
Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan, sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan, itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apa kau setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, Berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak. Cuma $5 juta. Apa? Ini gila. $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100.000. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya, kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau $5 juta? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer $5 juta. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan $5 juta yang sepele itu.
bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu, bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi, panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi?
Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa? Senhora, você tá incrível nas fotos, olha. Linda. Tá vendo? Quem é o sortudo, hein? É meu marido. Henrique é o nome dele. Ai, obrigada. É só um anel. Não, é tudo. Bem, seu marido é um homem de sorte. As fotos ficaram perfeitas para renovação dos votos de vocês. Olha. Ah, não. São pro meu funeral. Ah, não. São pro meu funeral. Marina, câncer em estágio 4 não é brincadeira. Você precisa começar o seu tratamento agora. Tarde demais pra mim. Seu marido sabe? Onde é que tá aquele idiota? Você não pode contar pra ele. Por favor. Você não pode contar pra ele. Me promete. O Henrique nunca pode saber que eu tenho câncer. Eu não tenho muito tempo de vida. Eu sinto muito pela senhora. Uma sessão de fotos, Marina. Você tá de brincadeira? Eu tô te ligando há horas e a gente tem que ir. Sua irmã precisa do seu sangue. A Rebeca não é minha irmã. Você é ingrata. Você tá vivendo a vida que a sua irmã sonhou. O mínimo que você podia fazer por ela era não deixá-la morrer. Você não entende? Quem tá morrendo sou eu. Henrique, por favor. Eu não tô bem, eu não posso mais dar sangue pra ela. Marina, para. Você sempre fala isso. Marina, a gente vai agora. Não quero. Eu também não queria me casar com você e olha onde a gente tá agora. Você me empurrou pra esse casamento em troca do seu sangue. Então, enquanto eu respirar, você vai fazer o que eu mandar. Não esquece disso. Vai pro quarto se trocar. Vem! Pode começar a transfusão. Senhor Torres, sua esposa me parece um pouco fraca. Ela tá bem o suficiente. A vida da Rebeca depende disso. Pode começar. A vida da Rebeca é tudo pra você, né? Mas e a minha? Ela não vale de nada? 3 anos. E eu continuo sem saber se algum dia eu realmente fui alguém importante na sua vida. Em algum momento, você realmente me amou? Marina, por favor. Você precisa ajudar sua irmã. Por favor, só você pode. Não sei, é meu corpo e... Seu corpo? Marina, por favor. Sua irmã precisa do seu rim. Se você não ajudar, ela vai morrer. Será que você não entende? Por favor, eu faço qualquer coisa. Só você pode salvar a vida dela. Eu faço qualquer coisa. Ok. Ok. Sim. Eu dou meu rim pra ela. Perfeito. Mas só se você se casar comigo. Tudo certo. Tudo certo, eu me caso com você, contanto que você não deixe a Rebeca morrer. Ele me amou em algum momento. A gente era tão próximo. Henrique, você esperou aqui até eu acordar? Que bom que você acordou. A sua irmã precisa de mais sangue.
posso doar mais sangue pra ela. Seu nome é Marina Torres. Você escolheu isso quando pegou meu sobrenome. Você se obrigou a isso. Quando que você vai parar? Eu não sou uma esposa boa o suficiente pra você, é isso? Só vou parar com isso quando você estiver morta, Marina. Senhor Torres. A senhorita Miller acordou. Lembre-se do que eu disse. Você vai ter o que você sempre quis, Henrique. Eu vou morrer. Eu merecia um Oscar só por fingir estar doente. Aquela vadia fingida da Marina. Oi, Henrique. Tá tudo bem? Me desculpa ter desmaiado de novo. Deve ter sido tão cansativo pra você e pra Marina. Não faz isso. Não peça desculpas por estar doente. A Marina falou que vai dar o que for necessário para sua saúde. Esse foi o nosso acordo. Então ela me doa sangue de novo. Nossa, ela deve odiar cada minuto disso. Mesmo ela só sendo filha de uma amante, eu ainda tenho um pouco de pena da minha irmã. Esquece ela. Você parece bem melhor. Eu vou chamar um médico para te dar alta. Espera, Henrique. Onde é que tá a Marina? Ela tá bem? Eu quero ver como é que ela tá. Doutor Rafael, alguém me ajuda, Henrique! Boa tentativa, irmãzinha. Sai do meu quarto. Pois é, já fazem 3 anos e eu ainda não consegui te tirar da vida do Henrique? Então não, eu não vou a lugar nenhum. Ai, já deu! Nada do que você fizer vai fazer o Henrique te amar. Engraçado, né? Eu poderia falar o mesmo de você. Você pode pegar o tanto do meu sangue que você quiser, mas com meu marido você não vai ficar. Sua vadia. O Henrique era pra ser o meu marido. E dar a porcaria do seu rim no mundo fato de que você é filha de uma prostituta. Não fala assim da minha mãe. O que tá acontecendo aqui? Ai! Henrique! Tá tudo bem? A Marina me empurrou. Ai! O que tem de errado com você? O que tem de errado com você, Marina? Eu não fiz nada. Deixa, Henrique. Eu devo ter tropeçado sozinha. Não, Rebeca. Você sabe o que foi a primeira coisa que a sua irmã fez quando acordou? Foi querer vir aqui e ver como você estava e você empurra ela? O que aconteceu com você? Você não tem mais um pingo de bondade dentro do coração? Henrique, ela tá mentindo. Ela nem doente tá. Você não entende que ela tá te manipulando? Não fala isso da sua irmã! Não fala isso dela! Quem que manipula aqui? Quem que me manipulou pra estar nesse casamento? Foi ela ou foi você? Então é isso, né? Esse casamento não significa nada pra você. Henrique, você tá assustando ela. Eu tenho certeza de que ela não falou por mal. Aqui, eu tô morrendo de fome. O que você quer comer? Eu daria a minha vida por um prato de massa. Massa, então. E a Marina? Ela se vira. Você não pode fingir que me ama só por um dia, antes que seja tarde demais. Mari, por que você não me ligou? Tive que saber pelas enfermeiras que você tá aqui.
Ai, doutor Rafael, eu não queria te preocupar. Preocupar? É claro que você me preocupa. Olha só, você não pode ficar doando sangue nesse estado. Você tá louca? Eu não tenho escolha. Claro que tem, Mari. Sai dessa, larga esse cara. Mari, olha só. Eu não sou só seu médico, né? Eu sou seu amigo também. Eu não vou ficar aqui vendo você jogar o resto da sua vida fora. Você vai começar seu tratamento agora. Você que é médico. Preciso saber quanto tempo de vida eu ainda tenho com esse tratamento. É que no seu caso, assim, especificamente, como você já doou um rim saudável, eu diria que é menos de 10%. Tá vendo? Eu não posso desperdiçar meus últimos meses de vida sentindo dor. Eu só quero que o Henrique me ame. Só isso. Prontinho. Perfeito. Bolonhesa, sua favorita. O que foi? A massa não tá boa? Não, tá ótimo. É só que eu não acredito que a sua irmã tá me traindo. Por que ele ainda tá pensando naquela vadia? Você tem certeza? Eu digo, realmente ela ficar trocando mensagens com o médico pelas suas costas ou saindo escondido enquanto você tá no trabalho me parece, no mínimo, bem suspeito. Mas vai saber, né? Às vezes ela tá morrendo e tá escondendo isso de você. Você tá falando com quem? Ninguém. Eu vou fazer o jantar. Não. Sua irmã tá me traindo, com certeza. Onde é que você tá indo? Eu acabei de fazer isso. O que você está escondendo de mim, Marina? O quê? Henrique, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô de saco cheio das suas mentiras. Não é mentira, por favor, só me escuta. Não, Henrique, não, por favor. Era isso que você queria, não era? Será que ela me odeia? O que você queria me dizer? Tudo certo. Como você quiser. Eu tô indo. Você não ia dormir aqui comigo hoje? Dormir aqui pra quê, Marina? A sua irmã precisa de mim. Você parece que não me quer por perto. Não, eu quero aqui. ¿De verdad creías que podías matarme y quedarte con mi presa? Lo dice un hombre que aparece desarmado y solo. Mátenlo ahora. Se te olvida una cosa. Yo te vendí esas armas.
Estás muerto, idiota. Esta bomba te la doy gratis. ¡No! ¡Por favor, regresa! ¡Tienes que apagarla! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Apágala! Cypher, si me vuelves a llamar una vez más mientras estoy trabajando, voy a pasarte este camión por la cara. Pues tú, el todopoderoso director de Dominion Tech, una empresa armamentista multimillonaria, trabajando como chofer de camión. No puedo hacerlo si estoy muerto, ¿ok? Necesito averiguar quién está intentando matarme. Por eso lo llamo, jefe. Parece que lo hemos encontrado. ¡Carajo! ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Vayan por ella! Conduce. Te pagaré lo que quieres, pero vámonos de aquí. ¿Esta cosa puede ir más rápido? Señora, este es un Peterbilt de 6 cilindros, no es un Ferrari. ¿Esto lo hará correr más rápido? Bueno, veamos qué puede hacer. Cariño, tú puedes, cariño, muévete. ¡Cuidado con esa pared! ¡Oh, carajo! ¡Cuidado! Ya estamos a salvo. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Necesito acostarme. Puedes abrazarme. Me siento mal. Está bien, lo haré. Oye. Tranquila, ya se acabó todo. ¿Qué? Es que ahora tengo mucho calor. Me estoy sofocando, solo... Ok, bueno, oye, ¿sabes qué? Si necesitas te puedo conseguir un doctor. No necesito un doctor. Solo a ti. Jefe, le voy a mandar la ubicación de la persona que lo ha estado persiguiendo. Es hora de acabar con esto, para poder vivir una vida sencilla, alejado de las sombras y bajo el sol. Ojalá pudiera quedarme aquí contigo, mujer misteriosa. Pero tengo que encargarme de algo. ¿De verdad creías que podías matarme y quedarte con mi presa? Lo dice un hombre que aparece desarmado y solo. Mátenlo ahora. Se te olvida una cosa. Yo te vendí esas armas. Estás muerto, idiota. Esta bomba te la doy gratis. ¡No!
Por favor, regresa. Tienes que apagarla. Por favor, no quiero morir. ¡Apágala! Vamos, cariño. ¿Conocerás a tu papá? Mami, ¿estás segura de que papi está aquí? Más le vale que esté aquí. Juro que si ese idiota escapa otra vez. No lo hará. Su camión no funciona. No tiene cómo hacerlo. No me digas que sigue conduciendo el mismo camión después de tanto. Ojalá pudiera. No puedes esconderte allá abajo, grandulón. Aunque... Faye, te voy a conseguir la renta pronto, ¿ok? Si no la tienes, vas a tener que pagármela de otra manera. Ver tu cuerpo todo sudado me vuelve loca. Faye, escucha, te voy a dar el dinero, ¿sí? Porque esta semana me llega un muy buen negocio. Así es como quieres vivir tu vida. En la carretera, viviendo siempre al día. ¿No prefieres que alguien como yo te consienta? Yo nunca me ataré a nadie. Nada de esposas, ni hijos. Nunca. ¡Papi! Al fin te encontré. Sin hijos, mentiras. Mentiroso. Oye, niña, tienes a la persona equivocada. No, mi mamá dice que eres mi papá. Mentir no es bueno. No está mintiendo. Tú eres el padre. Eres un maldito padre irresponsable. Te he estado buscando durante 4 años. Las otras niñas dicen que no tengo papá. Oye, no me vas a dejar, ¿verdad? ¿De verdad es mía? Aquí tienes la prueba de ADN. ¡Carajo! ¿De verdad es tu hija? 99.99%. Entonces, ¿por qué no me encontraste antes? ¿Encontrarte? Sí. ¿Crees que puedo buscar en Google misterioso padre irresponsable y conseguir tu ubicación? Te he estado buscando durante años. Nunca estás en el mismo lugar más de un día. Maldita sea. Todo este tiempo estuve escondiéndome porque pensaba que me seguían terroristas y resulta que era ella. Bueno, para ser honesto, no pensé que esa única vez... ¿Solo una? No. Si lo recuerdas bien, fueron 3 veces. Una tras otra, tras otra. Wow, no se anda con cosas. Y si eres un hombre de verdad, te casarás conmigo ahora mismo. ¿Perdón qué? Lo siento. ¿Casarse conmigo es una especie de carga? ¿Soy demasiado fea para ti? Claro que no. Mira lo bonita que estás. Me encantaría ser... tu papá es solo que yo no soy el tipo ideal para ser padre. Cállate y súbete al auto. Nos vamos a casar. Ay. Que ya tengo un papá de verdad. Tengo un papá de verdad. Sí, y yo tengo a la niña más bonita del mundo. Te quiero mucho. Ahora que Summer por fin tiene a su papá, puedo concentrarme en arreglar el desastre de mi empresa. Tiene que venir. Tengo que ocuparme de unos asuntos urgentes. Te llamaré. Ok. Si intentas desaparecer de nuevo, te cortaré a tu amigo. Entendido, muy claro. Papi, ¿puedes poner aquí tu número para poder llamarte cuando te extrañe? Claro que sí, cariño. Ven aquí. Adiós, papi. Adiós, cariño.
Área asegurada. Esto es oficialmente un desierto digital. Muestren respeto a su líder. Comandante Reed. Tengo un trabajo para ti. Scarlett Hayes. ¿Qué quiere con ella, señor? Averigua si su hija es realmente mía. ¿Qué? Señor, probablemente esté jugando para quedarse con sus billones. Cypher, si sigues hablando, yo mismo te voy a cortar la lengua. Sí, señor. Una disculpa. Gracias, señor. Que le hagan una prueba a esto y avísame en cuanto estén los resultados. Yo mismo haré la prueba. ¡Muévanse! Si esa pequeña niña de verdad es mía, voy a dedicar mi vida entera a darle todo lo que pueda soñar. Señorita Hayes, solo para que lo sepa, su padre está furioso. Claro que lo está. ¡Scarlett! ¿Cómo te atreviste? Scarlett, esta empresa está perdiendo dinero y tienes el descaro de presentarte. Por lo que sé, tú eres el presidente del consejo. Este desastre es tuyo, no mío. Ay, por favor. Si te hubieras casado con Bennett Whitmore en lugar de escaparte y dar a luz a esa bastarda, tendríamos suficiente dinero para salvar la empresa. Oh, cállate, Daniel. Summer no es una bastarda. Ella tiene 2 papás que la aman. ¡Ay, Dios mío! Mamá, papá, ¿están escuchando esto? Digo una cosa y se pone furiosa conmigo. Scarlett, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Tú eres la que se embarazó como una zorra cualquiera, sin conocer siquiera al padre. Eres una vergüenza para todos. Bennett Whitmore dijo que quizá te aceptaba de vuelta si solo te deshacías de esa escoria. ¿Cómo puedes decir eso? Ella es tu nieta. No para mí. Ella es un accidente sin papá que debería estar en un orfanato. Sí tengo papá, sí lo tengo. Oh, un papá, ¿eh? ¿Dónde ha estado estos últimos 4 años? ¿Sabes lo que dice la gente sobre tu mamá? Dicen que es una zorra estúpida que no puede cerrar las piernas. Y tú no eres nada más que un accidente que nunca debió haber nacido. Insúltame todo lo que quieras. Pero te juro que si dices una palabra más sobre mi hija, Daniel, yo misma te voy a arrancar tu maldita lengua. ¡Papá, esta perra me acaba de pegar! ¿Cómo te atreves a golpear a tu hermana? Ahora discúlpate con ella. O si no, te voy a matar a golpes delante de tu maldita hija. Ella no es mi hermana. Es la bastarda que tuviste con la zorra con la que engañaste a mi mamá. Ay, Steven, no puedes permitir que nos hable así. Ahora, sé un hombre y defiende a tu esposa y a tu hija. Discúlpate. ¡Alto! Abuelo, por favor, no le pegues a mi mami. La lastimas. ¡Quítate! ¡Summer! ¡Tiene asma! Bueno, si se muere, solo es la naturaleza corrigiendo su error. ¡Eres un monstruo! ¡Saca a esa mocosa de aquí! ¡Enciérrala! Summer, respira. ¡Ah! ¡Summer! ¡Ah! Ayúdame. ¡Mamá, papá! ¡Por favor! ¡Que vaya, por favor! ¡Se lo ruego! Cypher, escucha, necesito que rastrees Jefe, una llamada, ¿ok? tengo No los me importa lo resultados que de haya ADN. que hacer. Summer es Rastréala su ahora hija mismo. biológica. Ella, de verdad es mía. Pero la vida en la familia Hayes no ha sido buena para ella. Scarlett rechazó el matrimonio arreglado con la familia Whitmore. Ha sido menospreciada, reprimida constantemente. Y a Summer la gente le dice bastarda. Sí, suficiente. Gracias. Adiós. Un cumpleaños divertido. No puedo creer que ya tenga 2 años. Feliz cumpleaños, bebé.
Te amaré por siempre. Comemos después de las clases de natación. Nado en la parte profunda de la alberca ella sola. Mi niña está creciendo tan rápido. Siempre estaré orgulloso de ti. Hicimos varias cosas por primera vez que recolectamos calabazas. Su papá nunca está aquí, para ninguno de sus primeros momentos, pero yo estaré para tantos como pueda. Volvieron a molestar a Summer hoy. Un idiota le dijo callejera sin papá. La llevé a comer su helado favorito, para alegrarla. Al hombre que desapareció de nuestras vidas, nunca te voy a perdonar. La criaste tú sola. Debió de ser un infierno, pero ya no será así. Ahora estoy aquí y nadie va a molestar a nuestra hija de nuevo. Summer, cariño, ¿qué pasó? Ayuda. Summer, hola. Summer, ¿dónde estás? ¡Maldita sea! Están a punto de descubrir con la hija de quién se están metiendo. Papá, por favor, déjala salir, no está respirando bien. Tiene asma, se puede morir. Ay, ¿quién está suplicando ahora? ¿No me diste una cachetada hace un minuto? Suplícame a mí. Por favor, Daniel. Necesita su inhalador. Demasiado tarde. Para la otra, piénsalo bien. Papá, por favor. Está bien. ¿Quieres salvarla? Contesta esto. ¿Cuál es el castigo por haberme desafiado en mi propia casa? 10 azotes. Entonces endereza la columna. Bien. Hazlo. Déjala ir. Déjenla ir. ¿Otra vez con esa mocosa? Papá, está claro que no ha aprendido nada. Daniel tiene razón. Yo digo que la niña se quede encerrada. ¡Monstruos! Juro por Dios que si le pasa algo, los arrastraré a todos conmigo. Está bien, entonces echa a esa bastarda de tu vida. Y tal vez, solo tal vez, la deje vivir. Nunca. No voy a permitir que me quiten a mi hija. Summer, bebé. Summer, mi amor. Te voy a sacar de aquí, ¿ok, cariño? Summer. Te voy a salvar. Daniel, dame la maldita llave. ¡Papá se volvió loca! ¡Hazlo! ¡Perra salvaje! ¡Te voy a matar! ¿Dónde está mi hija? Shh, hey, I'm not gonna hurt you, okay? You're bleeding. I'm gonna call an I ambulance. said no cops. Check over here. I think he went that way. Help me. Hey, who's that? You asshole! You got drunk and slept with her again, didn't you? How could you? I'm pregnant with your baby! Check another direction. Oh, I hate you! I hate you! I want to break up! You done? Sorry. Did I hurt you? No. She only kissed me to help me. So why do I want to kiss her again? Evening, Don Franconi.
I took care of the Torellis and the Capaldis, per your request. The rest should fall in line surely. Good. You've always been capable, Donnie, and loyal to the family. I am. I would die for the family. Yeah. See, that's the problem. Wait, Mateo. I have served this family for 10 years. Exactly. You're loyal to my father, not to me. Don, they're coming after you. Let them drive. Okay, I'll see you soon. Love you too. Hey, watch it. He's injured. He couldn't have gotten far. Let's get the Franconi bastard. No cops. Shh. Hey, I'm not gonna hurt you, okay? You're bleeding. I'm gonna call an I ambulance. said no cops. Check over here. I think he went that way. Help me. Hey, who's that? You asshole! You got drunk and slept with her again, didn't you? How could you? I'm pregnant with your baby! Check another direction. Oh, I hate you! I hate you! I want to break up! You done? Sorry. Did I hurt you? No. She only kissed me to help me. So why do I want to kiss her again? What's your name? Shelby. Okay, hold on. Snap out of it! I'm not your girlfriend. I'm calling 911. I said no cops. You need an ambulance. What do you care? I'm starting to ask myself the same thing. Give me my phone. Our first kiss was because I needed your help. The second one, I was curious. And this time, it's because I can't get enough of you. Get your own help. My assistant's right here. Come with me. Take that as a rain check. Don. Don! Thank God. Thank God. Amos, I need you to do him a favor for me. Yeah, what's that? I need you to find out everything you can about that girl. I think I'm in love. Oh my God, He's so handsome. Oh my God. He's so handsome. Shelby Yates, senior at Standine University. In the future, Mrs. Franconi. Shelby, why is your dad's class so hard? I literally don't get anything. Don't worry, we'll go over it together after class, okay? Thank you. What's he doing here? Excuse me, I'm in the middle of a class. I just need to speak to your daughter for a minute. What? Who do you think you are? Yo, chill. Come in peace. Everybody sit down. What the hell? What kind of trouble did you get yourself into? Shelby Yates.
I don't think I introduced myself. I'm Matteo Franconi. Wait, he's the leader of the Stand-Eye Mafia. He shot 24 men yesterday. Isn't he a wanted man? He's wearing the Band-Aid I gave him? Mr. Franconi, I'd have to kindly ask you to leave. Please don't hurt my dad. Gregory. Is it okay if I call you Gregory? I'm here to ask out. No. I'm here to take your daughter's hand in marriage. What? Mr. Franconi, I don't know how you know my daughter, but that is not possible. The exit is that way. I wasn't asking. Why would I marry a man who has a gun pointed at my head? My Don! Miss Yates, I need you to comply before Don Franconi hurts himself. Are you serious? Okay, this is very childish. You saved me once. You're not gonna let me die because of you, right? That's enough! This school is no place for gangsters. Ah. Don Franconi. You should have told me you were coming. To what do we owe this pleasure? Dr. Yates, this is Mr. Franconi. He just became the most important member to our board. And he just funded 10 labs towards your research. Call it a preemptive family gift, Dad. Shelby, is it alright? I call him Dad. No, it's not. This is ridiculous. I'm leaving. Wait. I don't think you understand, Shelby. What I want, I take. And what I want is you. I have a boy. I let that slide once in the alley, sweetheart. But I will not have you disrespect me in front of my men. You will marry me. You can't bribe me into marrying you. I don't even know you. But you want to. What the fuck is happening? Who is this guy, Shelps? Nobody. I'm her future husband. This is Harry Lawrence, my boyfriend since high school. He's the one I'll marry, not you. Harry Lawrence? I know that name. Hey man, I don't know what your issue is, but I will die before. Yo, whoa. Whoa, I wasn't being literal.